কিন্তু এসব ওজোর আপত্তি উড়িয়ে সাজো সাজো রব অযোধ্যা জুড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে শুরু হয়ে গিয়েছে গতকাল থেকেই। আজ রাম মন্দিরের মূর্তি পরিসর প্রবেশ পুজো। গর্ভগৃহের ছবি আপনারা দেখছেন। রামলালার মূর্তি নিয়ে আজ পরিক্রমা হয় এবং রামলালার মূর্তি শোভাযাত্রা করে সরজুর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে অভিষেক হয়, এরপর ফিরিয়ে আনা হয় মন্দিরে। এর আগে সরজুর ঘাটে সন্ধ্যারতিও চলে। বৃহস্পতিবার তীর্থ পুজো, জলযাত্রা ও গন্ধ দিবস এবং গর্ভগৃহের ছবি এক্সক্লুসিভ জি 24 ঘন্টায় আপনারা দেখছেন, যেখানে রাম মন্দিরের গর্ভগৃহের ছবি। এখানেই প্রতিষ্ঠা হবে রামলালার। 22 তারিখে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তার আগে চরমে এখন প্রস্তুতি। रामलला की नई मूर्ति हनुमानगढ़ी से होते हुए इस वक्त राम जन्मभूमि परिसर की तरफ जा रही है। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी 2024 को, लेकिन भारी सुरक्षा बल के बीच में देखिए एटीएस के कमांडो, इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां, यूपी पुलिस के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रामलला की इस नई मूर्ति को, जिसे अरुण योगीराज ने तैयार किया है, राम जन्मभूमि परिसर में लेकर जाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी की तरफ से यह रास्ता जा रहा है और फिलहाल आप देखिए 51 इंच लंबी इस मूर्ति को चारों तरफ से तिरपाल से ढका गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो, जब तक रामलला की जो आंखों की पट्टियां होंगी, जब तक उसे नहीं खोला जाएगा, तब तक यह तस्वीर सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। और इसी वजह से अभी तक इसे तिरपाल से ढका गया है और सीधे हनुमानगढ़ी से होते हुए राम जन्मभूमि परिसर की तरफ रामलला की मूर्ति इस वक्त रवाना हो चुकी है। 5 साल के बाल्यकाल की मूर्ति रामलला की यह बनाई गई है और इसका एक 3D मॉडल भी हमने जी न्यूज के दर्शकों को लगातार दिखाया है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। আর সম্প্রতি আমরা সরাসরি একটু চলে যাই অযোধ্যায়, এবং যেখানে রাজীব এবং আমাদের দুই প্রতিনিধি নীতিশ থাকবে আমাদের সঙ্গে। কারণ আমরা দেখেছি গতকাল থেকেই বলা ভালো যে একের পর এক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, এটা কিন্তু 22 তারিখ পর্যন্ত চলবে এবং গোটা অযোধ্যা জুড়ে আলোর রোশনাই। একদমই। আর একটু আগে আমাদের অপর সহকর্মী প্রতিনিধি বিশাল পান্ডে যে ছবিটা তুলে ধরলো, অর্থাৎ হনুমানগড়ির সামনে থেকে রাম পরিসর অর্থাৎ মন্দির পরিসর পর্যন্ত, সেখানে রামলালার যে মূর্তি, সেই মূর্তি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ত্রিপল দিয়ে ঢাকা রয়েছে। কারণ যতক্ষণ না প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, যতক্ষণ না চোখের পট্টি খোলা হয়, ততক্ষণ সেই মূর্তি সাধারণ মানুষ যাতে দেখতে না পান, সেই ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। একদমই। রাজীব আর নীতিশ রয়েছে আমাদের দুই প্রতিনিধি সরাসরি অযোধ্যা থেকে। আমি শুরুতে একটু রাজীবের কাছে যাব এবং অযোধ্যার আবহটা ঠিক কিরকম একটু রাজীবের কাছ থেকে শুরুতে জানবো। রাজীব। সব্যসাচী, দেখো অযোধ্যার পরিবেশ এখন এক কথায় বোঝানো মুশকিল। তার কারণ একেবারে সাজো সাজো রব, যতটা বলবো ততটাই কম বলা হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ ছিল, এখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বলা যেতে পারে অযোধ্যায় এসে পৌঁছে গিয়েছেন। আর যার ফলে অযোধ্যায় যে মানুষের সমাগম, সেই সমাগম আগামীকাল সকালে কতটা হবে তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে হারে মানুষ আসছে, আজকে যে মূল অনুষ্ঠানগুলি ছিল, যেখানে অযোধ্যা মূর্তি নিয়ে যাওয়া, সকাল থেকে আমরা দর্শক বন্ধুদের জানাচ্ছিলাম, এখন সেই মূর্তি নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে এবং সেই মূর্তি রামলালার মূর্তি, যেটি বাল্য বয়সের রামের মূর্তি, সেই মূর্তি মন্দিরে পৌঁছচ্ছে। আর সেই মন্দিরে যখন পৌঁছচ্ছে তার আগে গর্ভগৃহে পুজো অর্চনা হয়েছে, যে মঞ্চে রামলালার মূর্তি রাখা হবে সেখানে পুজো হয়েছে এবং সরজু নদী থেকে, সেখানে সরজু নদীকে প্রথমে পুজো করার পরে সেই নদী থেকে জল নিয়ে সেখান থেকে 9টি কলসি যাওয়ার কথা, তার সঙ্গে প্রায় 250টি কলসি করে মহিলারা যাচ্ছেন এবং সেখানে স্লোগান দিচ্ছেন তারা, জয় শ্রীরাম। একেবারে সাজো সাজো রব, তাদের সঙ্গে বহু বহু মানুষ যোগ দিয়েছেন। এবং এই যে ছবিটা, যেটা অযোধ্যার ছবি দেখা যাচ্ছে, কোনায় কোনায় মানুষের ঠাসা, যেখানে কোথা থেকে এসেছেন, কোন শহর থেকে এসেছেন, কোন গ্রাম থেকে এসেছেন, সেটা বড় কথা দাঁড়াচ্ছে না। তারা প্রত্যেকেই মন্দির চত্বরে পৌঁছতে চাইছেন। দেখো, এখনও পর্যন্ত কিন্তু মূল অনুষ্ঠান অনেক দেরি, 5 দিন পরে মূল অনুষ্ঠান রয়েছে। আর এখন থেকেই এই বিপুল সংখ্যক মানুষ আমরা দেখছিলাম সরজু নদীর ধারে, সেখানে সেজে উঠেছে, সেখানে আলোর রোশনাই দেখা যাচ্ছে এবং সরজু নদী থেকে যে রামপথ, সেই রামপথ দিয়ে রামের মূর্তি মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একদমই। আর রাজীব, তুমি যেরকম বলছো যে রামের মূর্তি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হনুমানগড়ির সামনে থেকে মন্দির পর্যন্ত, আমাদের অপর প্রতিনিধি নীতিশও রয়েছে আমাদের সঙ্গে। নীতিশ সকাল থেকেই সেখানে রয়েছে। नीतीश, आप सुबह से वहीं पे मौजूद है। आज मूर्ति परिसर की पूजा भी संपन्न हुई है, क्या क्या हुआ है वहाँ पे, क्या माहौल बना हुआ है, बताइए।
राममय माहौल है। और जिस तरह से आज पूजन हुआ, पहले अगर बात करें तो सुबह से लगातार जहां पर मूर्ति रखी हुई थी वहां पर लोगों की निगाहें थी कि कब मूर्ति निकलेगी, लेकिन इसी बीच जब 1:30 बजे का लगभग समय हुआ तो उस समय जो प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए पुरोहित हैं वो सभी जन कलश लेकर जो सरयू का तट है वहां पर पहुंचे। वहां पर पूजन हुआ और कलश में जल भरकर 7 जो महिलाएं हैं वो इस जल कलश को लेकर फिर सरयू घाट से मंदिर की ओर, मंदिर परिसर की ओर आई, जन्मभूमि परिसर की ओर आई। और उधर अगर बात करें तो जन्मभूमि परिसर में भी पूजन का कार्य शुरू हो गया। अब अगर बात करें तो आज जिस तरह से पूजन इधर कार्य शुरू हुआ और तीसरी स्थिति में ऐसा हुआ कि जब मूर्ति जहां से रखी हुई थी वहां से मूर्ति आगे की ओर बढ़ी तो पूरी तरह से आस्था में पूरा माहौल हुआ। लोग ये चर्चा करते हुए नजर आए कि अब जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा है वो और भी आगे बढ़ेगी। और अब अगर बात करें तो जलादिवास, अन्नादिवास और अन्य दिवास है उनको अब आगे किया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर कलश के जो सरयू तट का जो पानी या जल कहें जब वो पहुंचा है जन्मभूमि परिसर में तो पूरे परिसर को पवित्र करने का काम किया गया है। और परिसर के साथ अब जो प्रतिमा है कल 12:30 बजे के बाद यानी मध्याह्न के बाद गर्भगृह परिसर में विराजमान हो जाएगी। तो आज का दिन महत्वपूर्ण तो इस हिसाब से रहा, लेकिन कल का दिन भी महत्वपूर्ण है पूजन के लिहाज से। तो पूरी अयोध्या में होगा नीतीश वहां पे? इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी मंदिर के पास में मौजूद हूँ, तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। आप देखिए पीछे किस तरह से साज सज्जा है पूरी अयोध्या में। पूरी अयोध्या सजी हुई है, हर कोई यहाँ पर आकर जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है। और जिस तरह से आपको यहाँ पर देखिए ये सामने भगवान राम की ये कटआउट लगे हुए हैं, आपको जगह जगह ये कटआउट लगे मिल जाएंगे। इसके अलावा पूरे अगर अयोध्या की बात करें तो ध्वजा लहरा रही है, हर तरफ हनुमान ध्वजा, भगवान श्री राम की ध्वजा लहरा रही है। तो हर ओर इन दिनों राममय गाथा है, राम का माहौल है। और एक बार जरा हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर दर्शन भी करा दें। ये देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर का ये शिखर है और हनुमानगढ़ी जो कि कहा जाता है कि अयोध्या के राजा हैं, इनका शिखर है। और इस पूरे क्षेत्र में आपको जबरदस्त माहौल दिखाई देगा आस्था का। और सभी आस्थावान यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। जैसे जैसे पूजन विधि बढ़ती जा रही है उत्साह और भी चरम पर आता जा रहा है। और जो उत्साह है वो धार्मिक माहौल को अलग रंग देने का काम कर रहा है। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।